Maupay nga kalip ka barangay hiningatak na ato niging papadangat ang mga labas nga balita. Siyahan balita lokal, ESPPO ginkilala ha ika-32 nga PNP Ethics Day. Mga proyekto para ha komunidad gintaganhin pasidungog. Ginakilala ngan gintaganhin pasidungog ang Eastern Samar Police Provincial Office ha ilarumhan liderato ni Provincial Director Police Colonel Ernesto R. Macasil didahan selebrasyon han 32nd Philippine National Police Ethics Day ha Police Regional Office 8 ha Camp Ruperto Canglion ha Palo Leyte niyan han Enero 5 kakulop nga adlaw. Usa ha mga gintagan hin espesyal nga atensyon amo hi Police Lieutenant Colonel Elmerson Badil ang Chief han Police Community Affairs and Development Unit kon PICADU nga ginpasidunggan han medalya ng papuri or PNP Commendation Medal. Iniintungod han iya epektibo nga liderato ha pagdumara hin mga programa nga dako ang epekto ha mga barangay. Lakip ha mga inisyatibo nga ginkilala amo an iya inisyatiba nga pulis basketbolista sa barangay. Palugaw ng pulis ngan palarong pambata ng pulis sa probinsya. Sumalaha pamunuan han ESPPO ini nga pasidungog nagpapakita han ira dedikasyon ha trabaho, tangkod nga serbisyo, ngan pakikipag-urusa ha katawhan. Ini nga mga pitad nagpapakusog han relasyon han mga otoridad nga daha mga residente han aton probinsya para hin mas talwas ngan mahimya nga probinsya. Ang report igin file ni Kasugbong Maria Daisy Amor Lalosa Belizar. Ay iba pa nga balita lokal, LGU Arteche nagaandam hinduga nga relief goods para sa mga biktima han baha. Padayon nga ginpapakusog han local government unit han Arteche ang paghatag hinbulig ang mga pamilya nga naapektaran han pagbaha tungod han makusog nga uran nga darahan shear line labi na mga barangay nga Hirani ha Salog. Personal nga nakiisa hi Mayor Susan Evardone upod han municipal administrator nga hi Rolly Evardone ha pagpreparar han ngan pagrepack han kadugangan nga relief goods base madagmit ang distribusyon han bulig ngadto ha mga apektado ha nga residente. Inindugang pa ha mga una na nga ginandam nga prepositioned relief supplies han LGU. Sumalahan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kadagmitan nga ipanhahatag ang kadugangan nga food packs ngan iba pa nga panguna nga kinahanglan ngadto ha mga biktima han pagbaha. An balita gin file ni Kasugbong Penelope Pomida. Hakauluhan naman nga balita, DepEd, tapod nga magiging maupay ang 2026 para sa sektor han edukasyon katapos makakuha hindake nga pondo. Nagpahayag hi Education Secretary Sani Angara magiging maupay ang pagsulod han 2026 para sa mga ada sektor han edukasyon hanasod. Ha sobra 6.7 trillion pesos nga aprobado nga national budget, sobra 1 trillion pesos ang igin alokar para sa sektor han edukasyon. Iniin giuunahi para ha Pilipinas nga maabot ang benchmark para ha edukasyon o mga gastuson ha edukasyon nga igin takda han UNESCO. Ay iba pa nga balita o may kasumpay nga balita, 2026 national budget ginsiguro nga tangked makatadengan ngan tinuod nga para hanasod. Ginpiho ni House Minority Leader ngan 4-piece party list Representative Marcelino Libanan nga bug-os ang pagtindog han gobyerno nga siguroon ang kada usa nga piso nga buhis han
sambayan ng Pilipino in hingangad to hatama, mapulsanen ngan ginkikinahanglan nga mga programa ngan proyekto. Sa hilibanan ha mga magbabalaod nga nagtestigos ha ceremonial signing han 2026 General Appropriations Act ngan upod hi Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Siring panilibanan panuyuhan na national budget yan nga tuig nga batunon kadagmitan ang mga panghinginahanglan han katawhan pakesgen ang mga serbisyo pan sosyedad ngan suportaran ang panmaihaan nga pag ursa han ekonomiya. Haluyo nga bahin minority Solon nag-rig-en nga igpapadayon ang pagkadto ha Korte Suprema kontra han unprogrammed appropriations sa 2026 budget. Igpapasige lagihap ni House Senior Deputy Minority Leader Representative Edgar Erice ang plano hini nga ikadto ha Korte Suprema ang ginrig-enan o ginpirmahan na nga unprogrammed appropriations sa ilarumhan 2026 national budget. Ini inbisan pa inabot ha 92.5 billion pesos nga kantidadhin UA ang gin-veto ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Igindoon ni Erice nga diri subay ha konstitusyon ang pondo para ha unprogrammed appropriations basar han Section 2022 han Article 7 han konstitusyon. Samtang PhilHealth may da 129.8 billion pesos nga dugang nga pondo para pagpapahaluag han mga benefit package. Para mapahibubu ang out-of-pocket expenses o ang gastos han mga Pilipino ha pagpapa-hospital, mandatohan Pangulo Ferdinand Marcos Jr. nga igalokar ang 129.8 billion nga budget ha PhilHealth para mapahaluag pa ang mga PhilHealth benefit package. Upod hadton pondo ang pag-ulian han 60 bilyones de pesos kung pagsunod de desisyon han Korte Suprema. Samtang mahiyunong gihap han national budget han nasod igin doon ni President Bongbong Marcos nga iton ayudahan gobyerno para hit mga tao inwaray iban ngan di na tutugutan in mga politiko nga mahisumpay di daha pagpapaabot pagdulong han mga ayuda nga da ha mga tao ngan ini nga mga ayuda indirekta na para han tama nga benepisyaryo. Philippine National Police uundong hadton panasod o nationwide nga pagkontra han maaringasa nga motorcycle mufflers. Ang PNP duduso nga pahiluagan ang enforcement efforts kontrahan mga motorsiklo nga nagamit hin open pipes ngan illegal nga mga modified mufflers para i-promote ang road discipline ha mga motorista. Silingan ta naman ang mga panhitabo halangyaw didto ha Netherlands. Ang grabing snowfall amo nakakaulang han panhaluag nga nakakaulang hadton transportasyon sidgan tanala bisan pa adton mga flight schedule nahi uugsod. Ngantungod hini ang mga otoridad sa Netherlands amo nag-aaghat han ira mga tao nga humunang laan ay didahatag sa mga panimalay. Adton airlines in mag-divert han ira mga eroplano harayo tikang ha Amsterdam tungod han peligroso nga kondisyon
darahang grabe nga snowfall. Samtang he ousted Venezuelan President Nicolas Maduro amo in nagkadto na ha Manhattan Federal Court upod niya misis para umatubang ha narco-terrorism charges kontra ha iya. Pira ka adlaw katapos nga hiyain makaptura han US military nga naging kausahin samok didto ha Venezuela. Usa nga oil-rich South American nation. Iton misis ni Maduro amo hi Cilia Flores ngan may dagihap inaatubang nga mga kaso didto ha Amerika. Ngan kasumpay gihapon hini nga pag-abduct ni President Trump hayasugo kan Venezuelan President Maduro. Hiyay nagpahayag hi Trump nga an iya mga kaapi ha iya administrasyon amo inagpagawasin warnings o pahimatngon kontra hinpira nga iba pa nga mga nasod nga mga teritoryo. Ini naglalakip han Colombia, Cuba, Mexico, Iran ngan Greenland usa nga self-governing territory han Denmark. Ug kasumpay hini hi Mexican President Claudia Sheinbaum amo inagpahayag nga an Mexico in marig-on nga matindog para han ira soberenya nga nagtipahiya han US intervention pagkatapos han kan President Trump pagpahayag hin military action ha Mexico pag laban han drug cartels. Samtang state of emergency igin papatuman niya na didtohan Venezuelan government tikang han US attack pag palagpot kan President Nicolas Maduro. Amad to kabarangay naton mga balita, Radyo Pilipinas News Update. Ang tagbalita, Ruth Rivera Abunda, nagpapasalamat. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.